السلام علیکم، میں ہوں آدم شمبانی، آپ دیکھ رہے ہو ASP اردو ٹی وی۔ جیسے کہ ہر ولاگ میں آپ تک خبریں پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، ہو سکے تو میرا چینل سبسکرائب کیجئے، بیل کا آئیکن پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی خبر آپ تک پہنچتا رہے۔ جیسے کہ بلوچستان کے حوالے سے میں خبریں اکثر شیئر کرتا رہتا ہوں۔ بلوچستان میں جو ہے جلتی پہ تیل پھینکنے کا جو ہے کام جاری و ساری ہے، اسی حوالے سے اور ایک بڑا بریک تھرو ہوا ہے اور ایک انہونی ہوا ہے، جس میں ناراض بلوچوں کا جو ہے فہرست بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا تو ناراض بلوچوں میں کون کون شمار ہے۔ جو BLA کے لوگ ہیں پہاڑوں پہ ہیں، وہ تو پہاڑوں پہ ہے، لیکن یہاں جو قومی اسمبلی میں جیت کر اور صوبائی اسمبلیوں میں جو آئین اور قانون کے بات کرتے ہیں وہ دھڑا دھڑ ناراض ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا ہوگا بلوچستان کا؟ کل جو ہے سردار اختر جان میگل نے قومی اسمبلی کے نشست اور اس کے ممبرشپ سے استعفیٰ دے دیا، اور سردار اختر جان میگل نے یہ کہا ہے کہ مجھے اس اسمبلی میں بیٹھنے کا کیا فائدہ جو ہماری آواز کو سینسر کیا جاتا ہے، ہمیں یہاں بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے، ہمارے بیٹھنے کا کیا فائدہ، 60,000 ووٹروں کو میں کیا جواب دوں گا، اسی لیے میں یہاں سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم یہاں 2022 میں بھی ہم نے یہی کہا کہ یہ آئین و قانون کا حکمرانی نہیں چل رہا، یہاں اسمبلیوں میں ہمارا بیٹھنے کا کوئی مقصد، کوئی فائدہ ہمیں نہیں پہنچ رہا ہے، کیونکہ اسمبلیوں میں جو ہے کوئی ہماری بات نہیں سنی جاتی ہے، نہ ہی ہم خود مختار ہیں اپنے بات رکھنے کے لیے۔ انہوں نے صدر اور وزیر اعظم پر عدم اعتماد کا بے اعتمادی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے یہاں سے جا کر میں اپنا کاروبار کروں گا۔ صحافی کے سوال پر صحافیوں نے پوچھا کہ آپ کیا کاروبار کرو گے؟ انہوں نے بتایا کہ میں پکوڑے بنا کر اسمبلی ممبران کو، جو ہمارے ہاں مہمان آئیں گے ان کو کھلاؤں گا، پکوڑوں کا کاروبار کروں گا۔ آپ یہیں سے اندازہ لگائیے کہ ایک صحافی کے سوال پر تو آپ اختر میگل جان سے یہ بات ہوئی کہ آپ اس بات پہ آپ نے جو استعفیٰ دیا، پولیٹیکل اور حکومتی پارٹیاں آپ کے پاس آئیں گے، آپ کیا مان جاؤ گے؟ اختر میگل نے جواب دیا کہ میرا جو ہے ایک ہی وعدہ ہوتا ہے، میں نے یہ سوچ سمجھ کر استعفیٰ دیا ہے قومی اسمبلی سے۔ اور انہوں نے مزید سوال کرتے ہوئے پوچھا کہ آپ نے تو دیا، آپ کا جو پارٹی ہے، جیسے کہ قومی اسمبلی میں سینٹ میں آپ کے سیٹیں نشستیں ہیں اور صوبائی اسمبلی بلوچستان میں آپ کی نشستیں ہیں، اس کے حوالے سے بتائیے۔ انہوں نے بولا کہ میں نے خود ذاتی استعفیٰ دیا، میں نے پارٹی سے مشاورت نہیں کی، پارٹی سے بھی مشاورت کریں گے، پارٹی والوں کا مرضی ہے، لیکن میں یہ ڈیسیشن دیتا ہوں۔ کل انہوں نے اپنے عطا اللہ میگل کا برسی تھا، اسی حوالے سے بھی انہوں نے بات کیا، تو میرے والد محترم کا آج برسی ہے، اس برسی کے موقع پر میں استعفیٰ دیتا ہوں، اور اپنے ابو جان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ان حکمرانوں کو بتا دیا کہ آپ جو آپریشن در آپریشن کرنے کے لیے تلے رہے ہو تو ہم آپ سے نہیں چل سکتے ہیں۔ مزید ناراض بلوچوں کی بات کی صحافیوں نے، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ کہاں ہم ناراض ہیں، ہمارے تو بس کی بات ہی نہیں ہے، ہم تو ازل سے ہی یہی کہتے آ رہے ہیں کہ طاقت کا استعمال نہیں کیا جائے، پھر بھی ہمارے اوپر جو ہے طاقت کا استعمال ہوتا آ رہا ہے۔
तो इसी हवाले से काफ़ी बलोच पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, जैसे कि नवाब अकबर खान बुगटी के पोते शाहजैन बुगटी और गोहराम बुगटी, ये भी नाराज बलोचों में शुमार हैं। और काफ़ी जो है पॉलिटिकल पार्टियां बलोचिस्तान के जैसे कि महमूद खान अचकजई भी कल साथ था, जो है अख्तर जान मेंगल के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। महमूद खान अचकजई भी इस बात पर जोर दे रहा है कि हुकूमती और उन पार्टियों को सोचना चाहिए, आइन और कानून पर काम होना चाहिए और आइन और कानून का जो है बाल बोला होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान का खैर हो और पाकिस्तान की कानूनी इदारे जो है बच जाए, ये मुल्क जो है टूटने से बच जाए। अभी बलोच पार्टियां जो है पॉलिटिकल पार्टियां जो सियासत पे यकीन रखते थे, जो पाकिस्तान पर यकीन रखते थे, उन्होंने खुलकर आज़ादी बलूचिस्तान के आज़ादी की बात की है और वो बात करते आ रहे हैं। जैसे कि आपने देखा हालिया दिनों में उन्होंने मजीद कहा तो अख्तर जान मेंगल ने, हमारा इस जो है ऐवान में बैठने का क्या फायदा कि हमारे बेटियों पर बेदरेग गोले और गोलियां बरसाई जाएं, तो हम उनको रोक ना सके। मजीद उन्होंने कहा है कि हमारा बैठने का क्या फायदा जो हमारे सड़कों पर बहनों बेटियों के दुपट्टे खींचे जाएं, हमें ये अख्तियार ना हो कि हम अपने बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें, उनको ये आर्डर कर सकें कि हमारे बेटियों को छोड़ो, उस पे भी हमें अख्तियार नहीं है, तो हमारा कोई मकसद नहीं है यहाँ बैठने के। हालिया दिनों में मारिन बलोच ने राजी मुची एक जलसा किया था, उस जलसे का बयान देते हुए अख्तर जान मेंगल ने यही कहा है कि हमारे हाँ पॉलिटिकल जलसे या सियासी जलसे ना हो सकते हैं, उन पे भी पाबंदी लगाई जा सकती है। इसी हवाले से सरदार अख्तर जान मेंगल ने और कोयटा सैरियाब रोड में जो जहीर बलोच के बाजियाबी के लिए धरना लगाया गया था, वहां धरने में जो है बलोच खवातीनों के दुपट्टे खींचे गए थे। उसी उसी का भी हवाला देते हुए कहा कि हमें ये अख्तियार नहीं है कि हमारे माओ बहनों के दुपट्टे खींचे जाएं, हम खामोश बनकर देखता रहे। 60,000 अपने वोटर को हम क्या जवाब देंगे, इसी से हम घर बैठेंगे फिर सही है हमारे लिए, क्योंकि हमारे वोटर हमें से पूछेंगे कि हमने आपको वोट देकर असेंबली में भेजा, आपने हमारे लिए क्या किया, हमारे रोजगार के लिए क्या किया, हमारे वसाइल और साहिल के लिए क्या किया, हमारे बच्चों के लिए क्या किया। अख्तर जान मेंगल ने मजीद कहा कि हमारे बच्चों के ऊपर गोलियां बरसाई जा रही हैं, हम उन्हें ना रोक सके तो हमारा असेंबली फ्लोर में या कौमी असेंबली में या कोई सूबाई असेंबली या सेनेट में बैठने का क्या फायदा, क्योंकि हम अपने वोटरों को क्या जवाब देंगे जिन्होंने हमें वोट देकर जो है असेंबलियों में भेजा है। हमें ये अख्तियार तक नहीं है, जब हम कौमी असेंबली में तकारीर करते हैं तो हमारा आवाज जो है सेंसर किया जाता है, हमारे आवाज को बंद किया जाता है पीटीवी से, हमारे आवाज ये किसी का फोन आता है किसके कहने पे जो है स्पीकर साहब हमारा आवाज सेंसर करता है, हमारे आवाज को बंद करता है, ताकि मीडिया पे और निजी टीवी चैनलों पे भी ना चले, ना ही पीटीवी पर हमारी आवाज या हमारी तकरीर को चलाया जाता है। इसीलिए इन बेअख्तियार हुक्मरानों और इन बेअख्तियार असेंबली से हमारा बेहतर यही है कि हम इससे इस्तीफा दें, ताकि हम अपने जिद्दोजहद और काम को जारी और सारी रखेंगे। मजीद उन्होंने कहा है कि मैं इधर से बाहर जाऊंगा और मुल्क में मुझे जाना दिया गया तो मैं वहां जाकर अपना जिंदगी बसर करूंगा, यही मुझे ये दुख
ये जो है मुझे नहीं सहे जा रहे हैं। मैं नहीं देख सकता हूँ कि हमारे माँओं बहनों और बेटियों बच्चों के ऊपर जो है गोलियां गोलियां बरसाई जाए, ताकि हम खामोश रहकर देखें, हम असेंबलियों के फ्लोरों में आवाज़ उठाएं, हमारी आवाज़ ना सुनी जाए। तो इन मुल्क को चलाने वाले जो भी हैं वो ही चलाते हैं, क्योंकि इस असेंबलियों का कोई फ़ायदा नहीं है। हम इसीलिए जो है इस्तीफ़ा देते हैं। अख्तर जान मेंगल ने बड़ी बात की। इन मुकदरा हलकों और हुकूमती इदारों को सोचना चाहिए कि बलोच दर पे दर जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो भी सियासी पार्टियां हैं, वो इस्तीफ़ाएँ दे रहे हैं असेंबली से, हुकूमत से बागी होकर अपने घर जाकर बैठ रहे हैं। इस पे हमें सोचना चाहिए। बलूचिस्तान पहले ही आग में जल रहा है। बलूचिस्तान के हवाले से कुछ न कुछ सोचना चाहिए, या तो ताकत का इस्तेमाल करके बलोचों का नस्ल कुशी करके आप पंजाबियों और सिंधियों और पठानों को वहाँ आबाद करो, बलोचों के ऊपर बम गोले फेंक कर बलोचों का नस्ल तबाह करो, ख़त्म करो। बलूचिस्तान में रहने वाला बलूचिस्तान में बलूचिस्तान का नारा लगाने वाला एक भी ना रहे, फिर तो ये बात हो सकती है। वरना ये बलोच अपने हुकूक के खातिर नारे बुलंद करते रहेंगे। उन्होंने बोला है कि जो सरदार अख्तर जान मेंगल ने ये भी कहा है कि जो अपने हुकूक का बात करता है तो दहशतगर्द है, जो अपने हुकूक का बात करता है तो वो मुल्क गद्दार है, जो अपने हुकूक और उस हक का बात करता है तो वो गद्दार कहा जाता है। हमारे यहाँ ये रिवायत चल पड़ा है, 70 सालों से हमें गद्दार कहते आ रहे हैं। हम गद्दारी सही, लेकिन उन गद्दारों को क्या हक है जो इन असेंबलियों के फ्लोरों में बैठकर जो है बैठकर इनके मुंह के तरफ तकें और देखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपने मेज़बान आदम शंबानी को फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।